Asa naman mo? 10 minutes ra ko diri magulat na. Skalinan oh, dugaya ninyo eh. Asa naman mo? Oh. Nawa oh, dara oh. Oh. Oh, nara ko diri sa may kilid sa video. Yan sa man diri ang itindogan oh, NCCC supermarket oh. Ha? Oh, klaro na kayo. Oh. Asa pa man na? Oh. Oh. Jollibee. Okay. Oh, sa man siya oh. Motohub. Nara ko diri sa atbang sa Motohub. Oh. Pa may gihulat ninyo, di ba? Mao na giingon sa makauna ra gyud na. Sao man nato na. Ha? Makauna ra. Oh, para magulat ra pud diri ha. Oh, wala. Sao man nato ni, ha? Saon man nato ni. Ana ra gyud ni. Oh. Kana bas ani oh. Tulat-tulat ani. Eh bas. Agoy. Sao man nato ni. Kadaghan man day ani eh. May nagabot-abot. O kini o. Okay. Ini followers nako ni o. Klaro kay ni ba. Followers ni nako. Saon man na namin nakauna. Gana agoy yun. Agoy diri o. Agoy nangabot-abot na pati daghan na din nila o. Nara ko diri o. Sisi supermarket o. O. Na. Aragyod sila ba? Dagana nagatang din eh. Agoy. Ayan na lang mo gari. Eh wala nanay nakakuha oh. Abot na kuha na dahil nila. Saon taman wala tay may imuan eh. Na naman. Kuha naman nila. Ha? Sunod na lang siguro. Oh. Unang drop na to ni. Ha? Sige lang balik-balikan na to ni sunod ang kalina na daghana gyud nagatang eh tama gyud ayo. Oo. Nya kini mang isa nakauna o napagani diri sa akong kilid o dara o. Sao man nato o. Ha? So mo na gingon sa makauna lang pero sao taman. Buha naman nakauna naman siya. Ha? Ano na lang so sao man nato. Ha? Oh. Oh. Oh, napagyud oh. Ay. Mani oh. Oh, nanda mama. Ano lang oh. Mo ni nagakuha oh. Sticker like sticker. Oh. Grabe. Oh, na sticker to. Ba? Picturean ta ka kuniti. Okay, 1 2 3. Oh, mo na nagkakuha ah.